باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. How are you students? Hope you all are fine. Class 5. Today I am going to teach you Urdu. And that chapter is دور قدیم کے ایک عظیم مسلمان سائنسدان. First of all students, take out page number 22. I am going to start reading. دور قدیم کے ایک عظیم مسلمان جو ہیں سائنسدان، ان کے بارے میں اسٹوڈنٹس ہم آج پڑھیں گے. لیٹس اسٹارٹ ریڈنگ. اس میں کوئی شک نہیں کہ ماضی میں مسلمان سائنسدانوں، طبیبوں، حکیموں اور دانشوروں نے اپنے اپنے شعبوں میں ایسے گراں قدر کارنامے سر انجام دیے کہ نہ صرف مسلمانوں نے بلکہ غیر مسلموں نے بھی ان سے خوب استفادہ کیا. یعنی کہ کہا جا رہا ہے کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ دور قدیم میں، ماضی میں، گزرے ہوئے کل میں مسلمان جو سائنسدان تھے وہ حکیم، حکمت اور عقل مند ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے شعبوں میں ایسے عمدہ کارنامے سر انجام دیا کرتے تھے کہ نہ صرف ان میں مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی ان سے فائدہ حاصل کیا کرتے تھے. ابن سینا ایک ایسے ہی مسلمان فلسفی، طبیب اور دانشور تھے. طبیب اسٹوڈنٹس کہتے ہیں حکیم کو، اور دانشور عقل مند تھے جنہوں نے طب کی کئی ایسی کتابیں تصنیف کی جن سے یورپی طبیبوں اور دانشوروں نے بڑی رہنمائی حاصل کی. جی اسٹوڈنٹس، کم ٹو دا نیکسٹ پیج نمبر 23. ابن سینا کا پورا نام ابو علی حسین ابن عبداللہ ابن سینا ہے اور ابو علی سینا کے نام سے بھی پہچانے جاتے ہیں. ابن سینا کا تعارف ہے، پہلے ان کا پورا نام بتایا گیا اور یہ بھی بتایا گیا کہ وہ کس نام سے پہچانے جاتے ہیں. ابن سینا 980 میں بخارا کے قریب افشنا کے مقام پر پیدا ہوئے. بچپن ہی سے بہت ذہین تھے. یوں جب ان کی عمر صرف 10 سال تھی انہوں نے قرآن مجید اور دیگر کئی کتب پڑھ لی تھی. یعنی کہ ابن سینا کی بات ہو رہی ہے کہ جب وہ صرف 10 سال کے تھے انہوں نے قرآن مجید اور کئی کتابیں بھی پڑھ لی تھی. عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ انہیں فلسفے سے دلچسپی پیدا ہوتی چلی گئی. اس سلسلے میں انہوں نے یونانی کتابوں کا مطالعہ کیا. اس دور میں یونانیوں کو مختلف علوم کے حوالے سے مانا جاتا تھا. یعنی کہ یونانی جو تھے ان کو بہت زیادہ علم حاصل تھا. تجربات کرنا ابن سینا کا شوق تھا. یعنی کہ ابن سینا کا شوق کیا تھا اسٹوڈنٹس؟ وہ تجربات کرتے تھے. وہ اکثر مختلف حوالوں سے تجربات کرتے رہتے تھے اور پھر انہوں نے پیچیدہ امراض کے حوالے سے کچھ کامیاب تجربات کیے. یعنی کہ پھر انہوں نے کوئی مشکل امراض جو تھے ان کے حوالے سے کامیاب تجربات کیے تو ان کی شہرت دور دور تک پہنچ گئی. اس بارے میں حکمرانوں تک بھی اطلاعات پہنچی. انہی دنوں شاہ بخارا ابن منصور بیمار ہو گئے. ان کے درباری حکیموں اور طبیبوں نے ان کا علاج کیا لیکن کوئی خاص افاقہ نہ ہوا. یعنی کہ جو شاہ ابن منصور تھے وہ بیمار ہوئے تھے، ان کے دربار کے لوگوں نے بہت علاج کرنے کی کوشش کی لیکن کوئی خاص فرق نہ پڑا. شاہ ابن منصور نے ان سے کہا، چنانچہ ابن سینا کو بلایا گیا. شاہ ابن منصور نے ان سے کہا، ہم نے تمہاری کافی شہرت سنی ہے. یہ تو ہمارے دربار سے کئی حکیم اور طبیب منسلک ہیں لیکن ہم کچھ عرصہ سے علیل ہیں، بیمار ہیں تو وہ ہمارا مناسب علاج نہیں کر پائے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم اب تک صحت یاب نہیں ہوئے. کیا تم ہمارا علاج کر سکو گے؟ حضور، یعنی کہ یہ ابن سینا نے آگے اس سے کہا، شفا دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے. اگر اسے یہ منظور ہے کہ میرے ہاتھوں سے آپ شفا یاب ہوں تو آپ ضرور میرے علاج سے ٹھیک ہو جائیں گے. انہوں نے ادب سے جواب دیا، بس تو پھر ٹھیک ہے، تم اللہ کا نام لے کر علاج شروع کرو. شاہ ابن منصور نے کہا اور ابن سینا نے ان کا علاج شروع کر دیا. کچھ ہی عرصہ میں شاہ ابن منصور صحت یاب ہو گئے. انہوں نے خوش ہو کر ابن سینا سے کہا،
हम तुमसे बेहद खुश हैं। इस मौका पर हम तुम्हें इनाम देना चाहते हैं, बोलो क्या मांगते हो। हजूर, मुझे इनाम नहीं चाहिए, इब्ने सीना ने अदब से कहा। यानी कि जब इब्ने मंसूर सेहतयाब हो गए तो उन्होंने खुश हो कि इब्ने सीना से कहा कि आपको हम इनाम देना चाहते हैं, बोलो क्या मांगते हो। तो इब्ने सीना ने आगे से कहा, मुझे इनाम नहीं चाहिए। क्यों? इब्ने मंसूर को हैरत हुई। मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे अपने शाही कुतुब खाने में आने की इजाज़त मरहमत फरमाएं। यानी कि जो उनका शाही कुतुब खाना था उसमें आने जाने की इजाज़त दें मेहरबानी करके। मैं वहाँ की किताबों से इस्तेफादा करके कुछ तहकीक और इल्मी काम करना चाहता हूँ, उन्होंने जवाब दिया। यानी कि इब्ने सीना ने कहा कि आप मुझे शाही कुतुब खाने में आने की इजाज़त फरमाएं, मैं वहाँ की किताबों से फ़ायदा हासिल करना चाहता हूँ। सुबहान अल्लाह, इब्ने मंसूर ने उनकी बात से खुश हुए। तुम्हें आज से ही शाही कुतुब खाने में जाने की इजाज़त दी जाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हुजूर, इब्ने सीना बोले और फिर उस रोज से उन्होंने शाही कुतुब खाने में आना जाना शुरू कर दिया। यहाँ उन्हें तिब, फ़लसफ़ा, तबीआत और दीगर कई अहम मौज़ूआत पर बेशुमार किताबें मैसर हैं, जिनका वो बग़ौर मुतालिया करने लगे और यूँ उनके इल्म में अज़ाफ़ा होने लगा। इसी मुताले के सबब उन्होंने कई गिरां कदर किताबें तसनीफ़ की, यानी कि बहुत उम्दा किताबें उन्होंने तसनीफ़ की। उन्हीं दिनों बुखारा में सियासी हालात ख़राब हो गए। इब्ने सीना एक मुहक्कक, फ़लसफ़ी और तबीब थे, यानी कि तहकीक भी करने वाले थे। उन्हें जंगो जदल से सख्त नफरत थी, यानी कि लड़ाई झगड़े से सख्त नफरत थी। कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 24। इसलिए वो आफियत हासिल करने के लिए हमदान पहुंच गए। यानी कि जब जो है बुखारा में सियासी हालात ख़राब हुए तो वो फ़ायदा हासिल करने के लिए कहाँ चले गए? हमदान पहुंच गए। यहाँ उन्हें अमन सुकून मैसर आया, जहन में यकसुई मिली, यकसुई में सुकून मिला और काम की तरफ भरपूर तवज्जो हुई, जिसका नतीजा ये निकला कि उन्होंने अपनी किताब अल क़ानून फ़िल तिब तहरीर कर दी। इस किताब की हर तरफ धूम मच गई। यानी कि स्टूडेंट्स देखिए, अगर हम लोगों ने भी स्टडी करनी हो तो हम कहते हैं हमें अमन सुकून वाली जगह हो तो हम यकसुई से काम कर सके। इसी तरह इब्ने सीना जो है वो हमदान गए, वहाँ पे उनको कुछ सुकून मिला तो उन्होंने अपनी एक किताब भी तहरीर कर दी। इस किताब की हर तरफ धूम मच गई। कायनात पर गौर व फिक्र करना, उसके मख्फी राजों को जानने के लिए इब्ने सीना हर वक्त मसरूफ़ अमल रहते थे। तुम इस कदर अलूम फ़नून में खोए हुए क्यों रहते हो? एक रोज उनके एक साथी ने उनसे पूछा। इसलिए कि मुझे इसमें सुकून मिलता है, उन्होंने जवाब दिया। यानी कि उनका दोस्त साथी ने कहा कि तुम अलूम फ़नून में खोए रहते हो, तो उन्होंने कहा कि मुझे इसमें सुकून मिलता है। हैरत की बात है, दोस्त बोले, आम लोग अगर ज़्यादा देर मुतालिया करें तो उकताहट और ज़हनी दबाव का शिकार हो जाते हैं, जबकि तुम हर वक्त मुताले और हसूल इल्म में मसरूफ़ रहने के बाद भी उकताहट का शिकार नहीं होते। यानी कि दोस्त ने कहा कि अगर देखा जाए तो आम लोग अगर ज़्यादा देर मुतालिया कर लें तो वो उकता जाते हैं, ज़हनी दबाव का शिकार हो जाते हैं, जबकि तुम तो हसूल इल्म में मसरूफ़ रहते हो और उकताहट का शिकार भी नहीं होते। इब्ने सीना मुस्कुरा कर बोले, आम लोग ऐसे कामों को सिर्फ काम समझते हैं, जबकि मैंने अपनी ज़िंदगी समझता हूँ। दोस्त लाजवाब हो गई। यानी कि दोस्त को आगे से कोई जवाब ही ना सूझा कि मैं आगे से क्या जवाब। उनकी किताबों की तादाद 238 है। जी स्टूडेंट्स, इब्ने सीना की किताबों की तादाद 238 है, जबकि उनकी मशहूर ज़माना किताब अल क़ानून फ़िल तिब 5 जिल्दों पर मुश्तमिल है। यूरोप में इस किताब को बहुत अहम और मुक़द्दस समझा जाता है। वहाँ की बेशतर ज़ुबानों में इसका तर्जुमा हुआ। इस किताब को ये एजाज़ हासिल है कि दुनिया में तिब के हवाले से सबसे ज़्यादा पढ़ी वाली किताब यही है। चुनांचे इब्ने सीना की वजह से मुसलमानों को ये फ़ख्र हासिल है कि तिब में यूरोप वालों ने उनकी पैरवी की। आज जो उनके यहाँ तिब में तरक्की नज़र आती है, दरअसल उसका सहरा एक मुसलमान माहिर तिब के सर है। साथ ही मुसलमान इस बात पर भी बिलाशुबा फ़ख्र कर सकते हैं
इब्ने सीना ऐसे अजीम साइंसदान और माहिर थे कि उनकी किताब अल क़ानून फिल तिब कई सदियों तक यूरोप की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई गई। यानी कि ये जो किताब है वो कई सदियों तक यूरोप की यूनिवर्सिटियों में भी पढ़ाई गई। यूनिवर्सिटियों में ये मुसलमानों के लिए काबिल फख्र बात है। कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 25। इब्ने सीना की एक और किताब अल शिफा ने भी आलमी शोहरत हासिल की। जी स्टूडेंट्स, इब्ने सीना के मुतालिक अहम बातें, कौन सी अहम बातें हैं? नंबर 1, उन्हें नए और पुराने मगरबी और मशरक़ी साइंसदान इमाम आज़म मानते हैं। सबसे बड़ा इमाम मानते हैं पुराने मगरबी और मशरक़ी साइंसदान। सेकेंड नंबर, उन्हें ये एजाज़ हासिल है कि पेरिस यूनिवर्सिटी में उनकी तस्वीर नहायत अक़ीदत व एहतराम के साथ लगाई गई है। नंबर थर्ड, उनकी किताब का 12वां सदी ईस्वी में लातीनी ज़ुबान में तर्जुमा हुआ। किताब 17वीं सदी तक यूरोप के स्कूलों में निसाबी किताब में पढ़ाई जाती रही। नंबर 4, मगरिब में उनकी किताबें इतनी अहम समझी जाती हैं कि उन्हें बआसानी समझने के लिए वहाँ के कई डॉक्टरों ने अरबी सीखी। नंबर 5, तिबी तजुर्बात की शोहरत की वजह से उन्हें शेख रईस, हकीम मुशर्रफ और हज्जतुल हक अल हक के लक़ब दिए गए। यानी कि ये इनके लक़ब हैं। बिलाशिबा इब्ने सीना एक ऐसे मुसलमान साइंसदान थे जिन पर मुसलमान हमेशा फख्र करते रहेंगे। उन्होंने 1037 में हमदान में वफात पाई। क्योंकि वो हमदान में आ गए थे तो इसीलिए 1037 में उन्होंने वहीं पे वफात पाई। इस वक्त उनकी उम्र कितनी थी? 60 साल थी। स्टूडेंट्स, रीडिंग इज कंप्लीटेड। कम टू पेज नंबर 26। मुअज्जिदों के हवाले से कॉलम मुकम्मल कीजिए। मुअज्जिद में इजाद करने वाले जो हैं उनके हवाले से हमने कॉलम मुकम्मल करने हैं। इजादात, मुअज्जिद के नेम, उनकी पैदाइश और वफात। फर्स्ट वन इज स्टेम इंजन। मुअज्जिद कौन थे? जेम्स वॉट। पैदाइश कब हुई? 1736 और वफात कब पाई? 1819। टेलीफोन इजाद किसने किया? ग्राहम बेल। पैदाइश 1847, वफात 1922 में हुई। टेलीविजन जो है वो इजाद किसने किया है? मुअज्जिद कौन है? फिलो फॉर्न्सवर्थ। पैदाइश 19 हिजरी, वफात 1976। रेडियो, मुअज्जिद मार्कोनी। पैदाइश 1847, वफात 1937। पेट्रोल इंजन, मुअज्जिद जॉर्ज ब्रेटन। पैदाइश 1830, वफात 1892। कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 27। सवाल नंबर 5। सबक दौरे कदीम के एक अजीम मुसलमान साइंसदान के मुताबिक खाली जगह पूरी करें। नंबर 1, जब इब्ने सीना की उम्र डैश थी उन्होंने कुरान मजीद और दीगर की किताब पढ़ ली थी। 10 साल। नंबर 2, डैश इब्ने सीना का शौक था तजुर्बात करना। नंबर 3, इब्ने सीना ने डैश के हवाले से कुछ कामयाब तजुर्बात किए तो उनकी शोहरत दूर दूर तक पहुँच गई। पचीदा अमराज। नंबर 4, इब्ने सीना एक डैश डैश और डैश थे, मुहक्कक, फलसफी और तबीब। नंबर 5, इब्ने सीना की किताबों की तादाद डैश है जबकि उनकी मशहूर ज़माने कुतब डैश 5 जिल्दों पर मुश्तमिल है। किताबों की तादाद 238 और किताब अल क़ानून फिल तिब। नंबर 6, इब्ने सीना को ये एजाज़ हासिल है कि डैश में उनकी तस्वीर नहायत अक़ीदत व एहतराम के साथ लगाई गई हैं। पेरिस यूनिवर्सिटी। नंबर 7, तिबी तजुर्बात की शोहरत की वजह से उन्हें डैश डैश और डैश के लक़ब दिए गए। शेख रईस, हकीम मुशर्रफ और हज्जतुल हक अल हक। नंबर 8, उन्होंने डैश में वफात पाई। 1037 और हमदान में वफात पाई।
Why students, अल्फाज का इस्तेमाल है। सवाल नंबर 6, मंदरजा ज़ैल अल्फाज की मदद से खाली जगहें पुर करें। कौन कौन से अल्फाज हैं? मददगार, अयाम, मुतनफिर, शर्मिंदगी, मेहनत, मिन्नत समाजियत, तबीयत, फजूल खर्ची, काबिलियत और नागहन। जी स्टूडेंट्स, हम इन अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करेंगे। गफ़ाए शुआरी के लिए कुछ ज़्यादा डैश या डैश की ज़रूरत नहीं होती। काबिलियत या मेहनत की बस थोड़ा सा डैश से हो जाती है, डैश से डैश हो जाती है। बस थोड़ा सा अपनी डैश को काबू में रखना पड़ता है। और जब गफ़ाए शुआरी की आदत बढ़ जाती है तो अपनी तबीयत पर काबू रखना पड़ता है। और जब गफ़ाए शुआरी की आदत बढ़ जाती है तो तबीयत खुद ब खुद फजूल खर्ची से मुतनफिर हो जाती है। और साथ साथ गफ़ाए शुआरी के फ़वाइद भी आया होने लगते हैं। किसी नागहानी मुसीबत के वक्त या अचानक ज़रूरत आन पड़ने पर पस अंदाज किया हुआ रुपया बेहतरीन मददगार साबित होता है। इंसान किसी की मिन्नत समाजत करने और किसी के सामने हाथ फैलाने की शर्मिंदगी से बच जाता है। कम टू द नेक्स्ट पेज। सवाल नंबर 7, अदाद और हरूफ। मंदरजा ज़ैल जुमलों में दी गई आदात को हरूफ में तहरीर करें। फॉर एग्जाम्पल, वो 1964 से इस मकान में रह रहा है। हम इसको हरूफ में तब्दील करेंगे। वो 1964 से इस मकान में रह रहा है। नंबर 1, इस घड़ी की कीमत 2250 रुपये है। इसको हम कन्वर्ट करेंगे। इस घड़ी की कीमत 2250 रुपये है। हमारा नया घर 2020 तक मुकम्मल हो जाएगा। हमारा नया घर 2020 तक मुकम्मल हो जाएगा। मुझे 2852 रुपयों की अशद ज़रूरत है। मुझे 2852 रुपये की अशद ज़रूरत है। महक ने मैट्रिक में 689 नंबर हासिल किए। महक ने मैट्रिक में 689 नंबर हासिल किए। आपकी दावत पर कुल 625 रुपये खर्च होंगे। आपकी दावत पर कुल 6025 रुपये खर्च होंगे। हवाई जहाज 1906 में ईजाद हुआ था। हवाई जहाज 1906 में ईजाद हुआ था। लाहौर इस्लामाबाद 275 किलोमीटर के फासले पर है। लाहौर इस्लामाबाद से 275 किलोमीटर के फासले पर है। जी स्टूडेंट्स, रीडिंग बुक वर्क इज कंप्लीटेड। नाउ कम टू द वर्क बुक, पेज नंबर 17। अल्फाज को मायने से मिलाइए। अल्फाज मायने: गिरा कदर, उम्दा, साहिब एजाज, दानिश्वर, अक्लमंद, अहले इल्म, शिफा, सेहत याबी, तंदुरुस्ती, इमाम आज़म, सबसे बड़ा इमाम, तबीब, डॉक्टर, मुआलिज या हकीम, मुअम्मर, उम्र रसीदा, बूढ़ा, बड़ी उम्र का, रहमत, अनायत, मेहरबानी, करम, तक़द्दुस, पाकीज़गी, पाकी, मंतिक़, अक़ली दलाइल के मुताल्लिक़ इल्म। कम टू द पेज नंबर 18। दर्ज झैल जुमलों अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। अफाका, काफ़ी इलाज के बाद भी अली को अफाका ना हुआ। अलील का जुमला बनाएंगे। असलम काफ़ी अरसे से अलील है, यानी कि बीमार है। अलूम फ़नून, इब्ने सीना अलूम फ़नून के माहिर थे। सवालात के जवाब हैं। सवालात के जवाब स्टूडेंट्स: किसी भी एक पाकिस्तानी साइंसदान के बारे में मालूमात इकट्ठी करके लिखिए, यानी कि उनकी पैदाइश और इब्तदाई ज़िंदगी, उनकी खसूसियात और कारनामे। पैदाइश और इब्तदाई ज़िंदगी: डॉक्टर अब्दुल कदीर खान 1 अप्रैल 1938 को भोपाल में पैदा हुए, यानी कि हम लोग लिख रहे हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के हवाले से, यानी कि वो पैदा हुए 1938 को भोपाल में 36। बाद अज़ाम बड़े सग़ीर की तकसीम के बाद वो पाकिस्तान आ गए और कराची से साइंस में ग्रेजुएशन के बाद 2 साल तक बर्लिन मगरबी यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी हॉलैंड से MSc की डिग्री हासिल की। कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 19। खसूसियात उनकी क्या है? 1971 के साल है मशरक़ी पाकिस्तान, और फिर 1974 में जब भारत ने एटमी धमाके किए तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान वतन अजीज की खिदमत के अज़म के साथ पुरकशिश मुलाजमत को खैराबाद कहने का फैसला कर लिया और वापस वतन पाकिस्तान में आ गए। कारनामे कौन से अंजाम दिए? डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने एक अशरे से भी कम अरसे में पाकिस्तान का नाम आलमी नक्शे पर लाने में कामयाबी हासिल की। दफाई टेक्नोलॉजी में उनके गैर मामूली कारनामे ने पाकिस्तान के दुश्मनों के मकरू अज़ाइम को नाकाम कर दिया। सवाल नंबर 2, साइंसी इजादात जिंदगी में आसानियां पैदा करती हैं। आप ऐसी कौन सी चीज़ ईजाद करना चाहेंगे जो आपके लिए आसानी का बायस बने? मैं एक हवाई जहाज बनाना चाहती हूँ या चाहता हूँ ताकि एक जगह से दूसरी जगह सफर कर सकूँ। स्टूडेंट्स कम टू द पेज नंबर 20। तो तज्जिया है, जब इब्ने सीना ने इनाम लेने से मना किया तब शाह इब्ने मंसूर ने क्या सोचा होगा? यानी कि जब सवाल है, जब इब्ने सीना ने इनाम लेने से मना किया तब शाह इब्ने मंसूर ने क्या सोचा होगा? शाह इब्ने मंसूर ने यही सोचा होगा कि इब्ने सीना कितने अजीम इंसान हैं, इतने बड़े काम के बाद ये मेरे से कुछ भी मांग सकता था, मगर इब्ने सीना में किसी किस्म का कोई लालच नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप इब्ने सीना की जगह होते तो शाह इब्ने मंसूर से क्या इनाम मांगते और क्यों? जवाब है, अगर मैं इब्ने सीना की जगह होती या होता तो शाह इब्ने मंसूर से उसका शाही कुतुबखाना मांग लेती या मांग लेता और वहाँ की किताबों से इस्तिफादा हासिल करती या करता। इब्ने सीना की किस बात ने आपको बहुत मुतासिर किया? तहरीर कीजिए। यानी कि स्टूडेंट्स, इब्ने सीना की किस बात ने मुतासिर किया? मुझे इब्ने सीना की इस बात ने मुतासिर किया जब उनके दोस्त ने उनको हर वक्त मुताले से उकताहट का शिकार कहा तो उन्होंने मुस्कुरा कर कहा कि आम लोग ऐसे कामों को सिर्फ काम समझते हैं जबकि मैं उन्हें अपनी ज़िंदगी समझता हूँ। जी स्टूडेंट, उर्दू अलिफ वर्क इज कंप्लीटेड। नाउ क्वाइट कम टू द वर्क पेज नंबर 53, वर्कशीट नंबर 7। दी की ख्याली सैर को मुकम्मल करें। जावेद, फेरोज और फाखरा ने अम्मी के साथ लाहौर के किन किन मकामात की सैर की और क्या क्या देखा? अपने अल्फाज में लिखें। यानी कि जावेद, फेरोज और फाखरा ने अम्मी के साथ लाहौर किन किन मकामात की सैर की। ख्याली सैर लिखेंगे, सोचेंगे और जो है उसको सैर करेंगे लाहौर के मकामात की। जी स्टूडेंट्स, बच्चों के इम्तिहान ख़त्म हो चुके थे, छुट्टियां शुरू हो गई। गर्मियों के लंबे लंबे दिन और तफरीह का कोई मौका भी नहीं। वो घर के अंदर कभी इधर लेटते, कभी उधर बैठते और कभी टीवी देखते। इस पर बड़ों की डांट भी पड़ती। एक रोज़ अम्मी ने जावेद, फेरोज और फाखरा से कहा कि वह इन छुट्टियों से फ़ायदा उठाते हुए क्यों ना किसी अनजाने शहर की सैर को जाए। बच्चों ने हैरत से अम्मी की तरफ देखा। एक नए शहर की सैर, ये प्रोग्राम कब बना? उन्होंने उछलते हुए पूछा। अम्मी ने उन्हें खामोश करवाते हुए कहा, भाई ये ख्याली सैर होगी, यानी कि हम सोचेंगे और सैर करेंगे। बच्चे उदास हो गए। अम्मी ने कहा, देखो जहन, सोच, ख्याल से मालूम नहीं हम इन शहर में क्या क्या देख लेंगे। जरा इस सफर को तय करके तो देखो। अब तुम सब अपनी अपनी आंखें बंद करो और तुम में से कोई किसी एक शहर का नाम लो, फिर हम सब वहां चलेंगे। यानी कि मैंने कहा कि अब सब बच्चे अपनी अपनी आंखें बंद करो और किसी एक शहर का नाम लो, हम सब वहां की सैर करेंगे। फाखरा ने जल्दी से पूछा, अम्मी मैं बताऊं? इजाजत मिलने पर वो बोली, लाहौर चलते हैं। अम्मी ने कहा, बस मैं 10 तक गिनती हूँ, हम लाहौर पहुंच जाएंगे। ये कैसा खेल है, हम तो यहीं अपने घर में बैठे हैं, यहाँ से हिले तक नहीं है। फिरोज ने खफा होते हुए कहा। अम्मी बोली, अरे वो देखो स्टेशन के भाई टैक्सी खड़ी है, जाओ चलकर टैक्सी वाले से बात करो। भाई सब लोग अपना अपना सामान उठाओ। जी, अब ख्याली सैर शुरू हो गई है स्टूडेंट्स। आप लोग भी अपनी आंखें बंद करें और इमेजिन करें कैसा मजा आता है सैर करने का। लाहौर में इस वक्त सर्दी का मौसम है। अम्मी ने कहा, बच्चों हम मकबरा जहांगीर जाएंगे।
جاوید نے پوچھا امی مقبرہ جہانگیر کہاں واقع ہے؟ امی نے بتایا یہ مقبرہ شاہدرہ میں واقع ہے، یہ لاہور سے 4 میل دور دریائے راوی کے دائیں کنارے واقع ہے۔ امی نے ایک ٹیکسی لی اور ہم مقبرہ جہانگیر پہنچ گئے۔ سب بڑے دروازے سے اندر داخل ہوئے، وہاں بہت سے سرسبز پلاڑ تھے، بچے وہاں پر سرسبز اور سایہ دار درخت دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اس میں ایک سنگ مرمر کی عمارت بنی ہوئی تھی، اس میں عظیم مغل بادشاہ جہانگیر دفن تھے، یہ عظیم مقبرہ شاہ جہاں نے تیار کروایا تھا۔ سب نے وہاں فاتحہ پڑھی، بچوں نے کھانا کھایا اور سب شاہی قلعہ پڑھے۔ بچوں نے وہاں پر موتی مسجد دیکھی جو مغلوں کا عظیم شاہکار ہے۔ سارے دن کی سیر و تفریح نے بچوں کو تھکا دیا تھا، اس لیے سب نے اپنا اپنا سامان اٹھایا اور امی کے کہنے پر واپسی کا ارادہ کیا۔ یہ تھی خیالی سیر۔ جی اسٹوڈینٹس، کم ٹو دا پیج نمبر 56، ورک شیٹ نمبر 8۔ مناسب ساکے لگا کر خالی جگہ پر کیجیے۔ ساکے میں پہلے الفاظ، عامر کے پاس ڈیش گنت کھلونے ہیں، ان گنت۔ ڈیش صورت انسان سے حسد نہیں کرنا چاہیے، خوبصورت۔ علی ڈیش بلایا مہمان ہے، بن بلایا۔ ڈیش ہمت افراد زندگی میں ہمیشہ ناکام رہتے ہیں، کم ہمت۔ فوجی جوان وطن کا ڈیش مول خزانہ ہے، انمول۔ عالیہ بہت ڈیش مزاج ہے، تیز مزاج۔ کبھی کسی ڈیش وطن کا دل نہ دکھائیں، ہم وطن کا۔ دادی اماں اپنی ڈیش لائق پوتی سے بہت تنگ تھی، نالائق۔ ڈیش پرہیزی بیماری کا باعث بنتی ہے، بد پرہیزی۔ اشرف ڈیش تمیز لڑکا ہے، بات تمیز۔ زبانی مشق کے اسٹوڈینٹس، دیا گئے سابقوں اور لاحقوں سے 3 الفاظ بنائے۔ سابقے کون کون سے ہیں؟ خوش، پر، بے، نہ۔ لاحقی کون کون سے ہیں؟ گاہ، آلود، پسند اور نامہ۔ سابقے سے بنائیں گے خوش، خوش اخلاق، خوش ذائقہ، خوش نصیب۔ پر، پرجوش، پر رونق، پر نور۔ بے، بیکار، بے چین، بے شمار۔ نہ، نالائق، نااہل، ناکام۔ لاحقے بنائیں گے اسٹوڈنٹ، گاہ، عیدگاہ، آرام گاہ، چراگاہ۔ آلودہ، زہر آلودہ، ابر آلودہ، گرد آلودہ۔ پسند، دل پسند، ناپسند، شر پسند۔ نامہ کا لاحقہ بنائیں گے اعمال نامہ، خبر نامہ، عہد نامہ۔ جی اسٹوڈینٹس، لاسٹ از درج ذیل عبارت میں لال رنگ سے علامات وقف لگائیے۔ لال رنگ سے اسٹوڈینٹس آپ لوگ لگائیں گے علامات وقف۔ پھر میں نے اس سے پوچھا اگر میں تم سے یہ غبارے خرید دوں تو کیا تم میری ایک بات مانو گے؟ جی اسٹوڈینٹس، یہاں پہ لال رنگ سے آپ علامات وقف لگائیں گے، یہاں جہاں پہ سینٹینس ختم ہوتا ہے، ہمارا جملہ مکمل ہوتا ہے، وہاں پہ علامات وقف لگتی ہے۔ وہ خوش ہو کر بولا کیوں نہیں، میں نے یہ اس سے سارے غبارے خرید لیے۔ لیے کے بعد علامات وقف لگائیں گے لال رنگ سے، اور اس سے کہا آج کے بعد تم غبارے نہیں بیچنا بلکہ میرے پاس پڑھنے آنا، اس پڑھائی کے بدلے میں تمہیں مہینے کے 2000 روپے دوں گی تاکہ ہمارے گھر کی پریشانی دور ہو سکے۔ یہاں پہ علامت وقف لگے گی۔ کیا تم تیار ہو؟ وہ بچہ بڑھائی ہوئی آواز میں بولا، کیا آپ واقعی میرا یہ خواب پورا کریں گی؟ یہاں پہ علامت وقف لگے گی لال رنگ سے۔ میں نے کہا بے شک میرے لیے یہ کام مشکل نہیں ہے کیونکہ میں خود اسکول میں پڑھاتی ہوں۔ یہ اسٹوڈینٹس یہاں پہ علامت وقف لگے گی۔ Must say Alhamdulillah when we complete your work. Now we have to complete our work. Urdu reading book also and today also. Must say Alhamdulillah. And students, thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you students? Hope you all are fine. Class 5. Today I am going to teach you Islamiyat. Chapter number 3. Misaq-e Madina. Misaq-e Madina نہ صرف پہلی اسلامی ریاست کا اساسی دستور ہے
بلکہ عالمی تہذیب و تمدن کی تاریخ میں بھی ایک نمایاں اور عدیم النظیر پیش رفت ہے، اور اس میں طے کردہ بنیادی سلوکی روشنی میں ایک مثالی اسلامی مملکت کی تشکیل کے ساتھ ساتھ آج بھی دنیا کو امن، بقائے باہمی اور فلاح کا گہوارہ بنایا جا سکتا ہے۔ اگر میثاق مدینہ کے جو ہے کو فالو کیا جائے تو وہ اس کے ساتھ جو ہے امن، بقائے باہمی اور فلاح کا گہوارہ بنایا جا سکتا ہے۔ جی اسٹوڈینٹس، I am going to start reading. Open page number 48. Let's start reading میثاق مدینہ۔ جی اسٹوڈینٹس، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ آمد سے پہلے یہود کے 3 قبیلے بنو قریقہ، بنو نذیر اور قریظہ مدینہ کے اطراف میں آباد تھے۔ انہوں نے مضبوط برج اور قلعے بنائے ہوئے تھے۔ انصار کے 2 قبیلوں یعنی اوس اور خزرج میں جو آخری معرکہ ہوا تھا، اس نے انصار کا سور بالکل توڑ دیا تھا۔ یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ میں آمد ہوئی تو یہود کے 3 قبیلے تھے۔ کون کون سے؟ بنو قریقہ، بنو نذیر اور قریظہ۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ مضبوط برج اور قلعے بنائے ہوئے تھے۔ انصار کے 2 قبیلے یعنی اوس اور خزرج میں جو آخری معرکہ ہوا تھا، اس نے انصار کا کیا کیا؟ بازو بالکل توڑ دیا تھا۔ یہود اس مقصد کو ہمیشہ پیش نظر رکھتے تھے کہ انصار باہم کبھی متحد نہ ہونے پائے، یعنی کہ ان کا ہمیشہ یہود کا مقصد تھا کہ جو انسان ہے وہ کبھی بھی آپس میں متحد ہو کر نہ رہیں، اکٹھے نہ رہیں۔ ان اسباب کی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو پہلا کام یہ تھا کہ مسلمان اور یہودیوں کے تعلقات مضبوط ہو جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار اور یہود کو بلا کر حسب ذیل شرائط پر ایک معاہدہ لکھوایا، جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ جو اسباب پیش آئے انصار پہ، اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو پہلا کام یہ کیا تھا کہ مسلمانوں اور یہودیوں کے تعلقات مضبوط کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور یہودیوں کو بلایا اور درج ذیل شرائط سے ایک معاہدہ طے کیا، اسے کہتے ہیں میثاق مدینہ، جس کو فریقین نے کیا کیا؟ منظور کر لیا۔ جی اسٹوڈینٹس، کیا آپ جانتے ہیں میثاق مدینہ کو دنیا کا پہلا تحریری آئین بھی کہا جاتا ہے؟ اسلامی ریاست کا یہ پہلا دستور تھا۔ میثاق مدینہ کی اہم شرائط کون کون سی تھی؟ نمبر 1، خون بہار فدیہ کا جو طریقہ پہلے سے چلا آتا تھا اب بھی قائم رہے گا۔ نمبر 2، یہود کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی اور ان کو مذہبی امور سے روکا نہیں جائے گا۔ Come to the next page, page number 49. نیکسٹ ہے وہ کیا تھی؟ یہود اور مسلمان باہم دوستانہ برتاؤ رکھیں گے، یعنی کہ یہود اور مسلمان ہیں وہ آپس میں دوستانہ برتاؤ رکھیں گے۔ نیکسٹ، یہود یا مسلمانوں کو کسی سے لڑائی پیش آئے گی تو ایک فریق دوسرے کی مدد کرے گا۔ نیکسٹ، کوئی فریق قریش کو امان نہ دے گا۔ نیکسٹ، مدینہ پر کوئی حملہ ہوگا تو دونوں فریق ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، یعنی کہ کوئی بھی باہر سے مدینہ پہ حملہ کرے گا تو دونوں فریق کیا کریں گے؟ ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ سیکنڈ شرائط کون سی تھی؟ کسی دشمن سے اگر ایک فریق صلح کرے گا تو دوسرا بھی صلح کرے گا، لیکن مذہبی لڑائی سے مستثنا ہوگی۔ لاسٹ، ہر طرح کے جھگڑوں کا فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرمائیں گے، یعنی کہ اگر کوئی بھی جھگڑا ہوگا تو اس کا فیصلہ کون کریں گے؟